Bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum fi qanati. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salam alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tmenna tkounou bi khair wa khair. Donc aujourd'hui, j'ai fait des cigares au poulet. J'espère qu'ils vous plairont inchallah. Mouhim had النهار درت واحد les cigares بالدجاج. تمنى يعجبكم inchallah. Donc là, on va commencer. J'ai mis de l'huile dans la poêle. J'ai mis du poulet haché, vraiment haché, très très haché. Donc j'ai rajouté les oignons, un oignon pardon. هنا درت الكفتة ديال الدجاج وزدت عليها واحد البصيلة هكا لي شلطت. المهم غادي نحركو هادشي يطيب بجوجهم. Donc là on mélange le poulet haché avec l'oignon. On les fait revenir dans une poêle comme je vous ai dit avec un filet d'huile. Et là, je vais rajouter des poivrons, donc poivrons rouges, jaunes et verts. هنا غادي نزيد الفلفلة هكا مقطعة طروفة ديك الحمراء الخضراء والصفراء. Donc moi je les ai coupés en lamelles et puis après je les ai coupés en petits dés parce que c'est du congelé. Donc vous pouvez les couper directement en dés avant de les mettre. هنا درتهم حيت شريتهم هكا طوال ومتلجين زعما كانوا في الثلاجة متلجين. درتهم هنا عاد قطعتهم هكا طروفات صغار و vous pouvez les laisser comme ça en lamelles comme vous voulez au choix. انا قطعتهم هكا شي قطعتو شي خليته شويه طويل. Donc là on continue à remuer le tout. هنا نخلطوهم مزيان. Là je vais rajouter un peu d'ail en poudre. هنا زدت واحد شويه ديال الثومه خضراء وشويه ديال الملحه. Donc j'ai rajouté un petit peu de sel, mais vraiment un tout petit peu. Là je vais rajouter une grande cuillère d'épices de poisson. Voilà, une épice qui s'appelle fumée de poisson de chez Maggi. هنا زدت واحد المعلقه كبيره ديال هاد كنور ديال الحوت غبره. Là je vais rajouter un peu de poivre. هنا غادي نزيد شويه ديال البزار وغادي نخلط هادشي كامل. Donc là je mélange le tout. Et là j'ai rajouté les vermicelles de soja. هنا زدت دوك شعريه ديال الصوجا وزدت عليها شويه ديال la sauce gnocchi. Donc j'ai rajouté un peu de sauce gnocchi, à peu près 2 grandes cuillères à soupe. de la sauce gnocchi كتجي زوينه مع الدجاج.
كتعطي واحد المذاق زوين. دونك لا مون ميلونج غوفرادي. هنا خليت الدجاج مع الشعريه والفلفله وداكشي كامل اللي درت يبرد. دونك on va rajouter un peu de fromage. انا زدت عليه واحد شويه ديال الفرماج. On voit bien que la farce est froide parce qu'on voit bien que le fromage n'a pas fondu quand j'ai mélangé. Donc là je vais prendre des feuilles de briques. غادي نهز هنا واحد ورقه بسطيله. هادو عاد خرجوا عندنا فيهم الفلفله فيهم الحار. الورقه مخدومه بشويه ديال السودانيه. C'est des nouvelles briques de la marque Mille Briques. Donc elles sont faites avec du piment d'Espelette. On voit bien la couleur. هنا كيبان الورقه بما راه ماشي اللون ديالها طبيعي بما راه دايرين فيها السودانيه. دونك لا je vais commencer à façonner mes cigares. هنا بديت ندير هاد لي سيجار. المهم كنقطع الورقه. وريتكم ماشي اول مره كنوريكم، المهم راه عارفين كتقطعوا الورقه على جوج وكتخدموها هكا سيجار. دونك c'est pas la première vidéo que j'ai faite sur les cigares. Donc on coupe la feuille en deux et on façonne les cigares de cette manière. Voilà mes cigares, j'espère qu'ils vous plairont inchallah. المهم نتمنى يعجبوكم هاد لي سيجار اللي درت هاد النهار. راه كيجيو بنانين et franchement c'est vite fait. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est juste le temps que la farce se refroidisse pour pouvoir façonner les cigares. المهم راه كتجي زوينه هاد كيجيو زوينين هاد لي سيجار. نتمنى يعجبوكم وزعما سارعين دغيا كتوجدوهم. خصكم غير تخليو تبرد هاد داك لا فارس. المهم غير تبرد لا فارس وان شاء الله نتمنىكم تجربوهم. j'espère que vous les ferez chez vous pour ce ramadan. C'est la fin de ma vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.